Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my amazing students, how are you doing? Let's continue our topic about the pattern of continuous tense. I hope you are always happy and always be ready to learn English with me. Now, we will continue our topic about future continuous tense. So, in the end of the learning process, I hope you can get the learning objective of this material. What is it? You can explore and give information about ongoing activities in the future. Jadi, pada akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian mampu menguasai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu meminta dan memberi informasi tentang kegiatan yang sedang berlangsung di masa depan. Okay, my amazing students, before we start our lesson today, I want to ask you some questions. Do you have any plans for the next holiday? Where will you go? What will you do there? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Apa kalian punya rencana untuk liburan yang akan datang? Kemana kalian akan pergi? Dan apa yang akan kalian lakukan di sana? If we have a plan to have a vacation to Bali next month, we usually imagine that next month at this time we will be having fun in Bali. We will be looking at the sunrise in the morning next month. We will be swimming at Kuta Beach in the afternoon next month. Or maybe we will be having lunch in a cozy restaurant next month. Jika kita memiliki rencana berlibur ke Bali bulan depan, kita biasanya sudah membayangkan dari sekarang bahwa pada bulan depan, jam saat ini kita sedang bersenang-senang di Bali. Kita sedang melihat matahari terbit di pagi hari bulan depan. Kita sedang berenang di pantai Kuta pada sore hari bulan depan. Atau kita sedang makan siang di sebuah restoran yang nyaman bulan depan. Kita membayangkan semua kegiatan tersebut sedang berlangsung bulan depan karena kita memang telah memiliki rencana untuk pergi ke Bali bulan depan. In English, ongoing activity in the future is called future continuous tense. As the other continuous pattern, the future continuous tense also uses verb ing. Something different that is the using of will be before verb ing. Dalam bahasa Inggris, suatu kegiatan yang sedang berlangsung di masa depan disebut dengan future continuous tense. Seperti bentuk continuous tense yang lainnya, future continuous tense juga menggunakan verb ing pada kalimatnya. Yang membedakannya, future continuous tense ditandai dengan penggunaan will be sebelum verb ing. Jadi, tidak ada to be, tapi menggunakan will be. Atau bisa kita rumuskan seperti ini. Subject, will be, and verb ing. Dalam pola kalimat future continuous tense, semua subjek, baik itu I, he, she, it, you, we, dan they, diikuti oleh will be dan verb ing. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. A. Look and learn. Hi, Tinaka. Hello, Johan. I heard you are leaving for Lombok next week. Yes, my family is going to spend 7 days in Lombok. Wow, that's cool. Do you have any specific plans? Yes. What day is it today? It's Tuesday. This time next week, I'll be looking at beautiful scenery from the summit of Malimbu. Wow, that's awesome. Look, here's our plan for the second day in Lombok. At 4, you will be enjoying the sunset at Gili Kadis Beach. Wow! Pada video tadi, kita menemukan beberapa kalimat yang menggunakan pola future continuous tense, yaitu
This time next week, I will be looking at beautiful scenery from the summit of Malimbu. At 4, you will be enjoying the sunset at Gili Kedis Beach. Pada tayangan video tadi jelas sekali bahwa Johan memiliki rencana untuk menghabiskan waktu selama 7 hari di Lombok bersama keluarganya. Rencana ini dapat kita temukan pada kalimat My family is going to spend 7 days in Lombok. Johan juga memiliki rencana khusus selama berlibur di Lombok. Bahkan, dia memiliki jadwal kegiatan selama tur di Lombok. Pada hari Selasa, minggu depan, pada jam ini, Johan sedang melihat pemandangan yang indah dari puncak Malimbu. Kegiatan Johan yang sedang berlangsung minggu depan terdapat pada kalimat, This time next week, I will be looking at beautiful scenery from the summit of Malimbu. Jadi, sedang menikmati pemandangan indah dalam kalimat ini tidak terjadi sekarang, melainkan akan sedang terjadi minggu depan saat Johan berada di Lombok. Begitupun juga pada kalimat At 4, you will be enjoying the sunset at Gili Kedis Beach. Pada jam 4, kamu sedang menikmati matahari terbenam di pantai Gili Kedis. Jadi, sedang menikmati sunset itunya minggu depan ketika Johan sedang berada di Lombok. Kenapa kegiatan di masa depan kita ucapkan sedang berlangsung? Karena Johan sudah memiliki rencana yang pasti, bahkan sudah punya jadwal tur liburan di Lombok minggu depan. Now, look at the schedule and make some sentences using future continuous tense. Sekarang, lihat jadwal tur Johan dan buatlah kalimat dengan menggunakan future continuous tense. First, at 8 next Tuesday, Johan will be seeing beautiful scenery from the summit of Malimbu. Pada jam 8 hari Selasa depan, Johan sedang melihat pemandangan yang indah dari puncak Malimbu. Second, at 8:30 next Tuesday, Johan will be learning Sasak culture and tradition in Sasak village. Pada jam 8:30 Selasa depan, Johan sedang mempelajari kebudayaan Sasak dan tradisi Sasak di kampung Sasak. Third, at 10:30 next Tuesday, Johan will be taking a bath at Sendanggiri Waterfall. Pada jam 10:30 Selasa depan, Johan sedang mandi di air terjun Sendanggiri. At 11:30, Johan will be having lunch at Sendanggiri Waterfall. Pada jam 11:30 Selasa depan, Johan sedang makan siang di air terjun Sendanggiri. Next, at 12 o'clock, Johan will be buying songket cloth at Pringgasela. Selanjutnya, pada jam 11 tepat, Johan sedang membeli kain songket di Pringgasela. And the last, at 4 p.m., Johan will be watching sunset at Gili Kedis. Terakhir, pada jam 4 sore, Johan sedang melihat matahari terbenam di Gili Kedis. Okay, my amazing students, from my explanation, we can conclude some points. Future continuous tense is a pattern of sentence used to talk about ongoing activities in the future. The pattern of future continuous tense is subject, will be, and verb in. If the subject I, she, he, you, we, and they, all of the subject use will be and verb in to make future continuous tense pattern. Okay, my amazing students, that's all of my explanation about future continuous tense. I hope you get clear comprehension. Don't forget, always practice your English. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.